همه حمله شنبه گذشته در شهر لیون یک افغان 33 ساله است که در فرانسه پناهنده شده بود. Il discute en même temps avec moi, il le fait lâcher le couteau, et à partir de là, عبدالقادر یکی از کسانی است که در صحنه حضور داشت. on le fait reculer et on essaye de le bloquer dans un coin en négociant, vas-y, agenouille-toi. Après, à partir de là, c'était la gestion de foule, empêcher que ça parte en lynchage. Moi, j'ai pensé aux victimes. Je voulais qu'il se dirigeait vers le métro, il allait faire plus de victimes. Il fallait, pour moi, c'était pas m'opposer à lui, c'était le rediriger en dehors du métro. Qu'il aille ailleurs que dans le métro, parce que ça aurait été dans le métro, ça aurait été un carnage, ou prise d'otage, tout ce que vous voulez. Il n'était pas agité, il était calmé, parce qu'on sentait aucune expression dans le visage. On a l'impression qu'il donnait des coups de couteau comme si c'était rien, comme si ouais, ça fait pas mal, limite ça vous fait pas mal. Comment je me sens de plus en plus mal. C'est des images qui reviennent en ce moment et que j'ai pas eu sur le moment, mais en fait j'ai beaucoup d'images qui me reviennent. J'ai vu toutes les victimes rapidement, mais j'ai tout vu. Et je me suis dit que je suis incapable d'aider les victimes. Donc dans ma tête, je vais m'occuper de l'assaillant. بازرسان فرانسه تلاش دارند شخصیت او را مشخص کنند و دلایل روانی این عمل او را درک کنند. دادستان لیون دیروز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که حمله کننده برای بار اول در سال 2009 به فرانسه آمده بود و از سال 2016 به بعد در این کشور ساکن شده بود. در بین این دو تاریخ او در ایتالیا و آلمان و همچنان نروژ به سر برده بود. این مظنون افغان در ویلاوبن شهری در حاشیه لیون در این حمله یک جوان 19 ساله را کشت و 8 نفر را زخمی کرده است. Et de là, j'ai vu un monsieur avec des couteaux à la main, 2 couteaux, et les gens qui descendaient du C8 en courant. Il y a un monsieur qui n'arrivait pas, qui n'a pas couru en fait, qui lui disait arrête en lui faisant des gestes comme ça. Et l'assaillant, il est venu lui apporter un coup de couteau. Et quand il lui a mis des coups de couteau, il lui en a mis un, il est tombé par terre, et l'autre il a continué, quand il était par terre, à lui mettre des coups de couteau. Il s'est passé qu'il y avait un monsieur qui était en fait à l'arrêt du 57 et qui s'est mis à mettre des coups de couteau dans tous les sens. Il a réussi à toucher il a réussi à ouvrir le ventre d'une personne. Il a mis un coup de couteau dans la tête avec, il a ouvert l'oreille. Il y a une dame et la dame elle était en train de crever sur l'arrêt du bus et personne n'est venu m'aider. Donc du coup moi j'ai réussi je me suis jetée sur elle en fait pour la protéger, pour éviter qu'il lui remette un coup de couteau. Il y avait du sang partout, les pompiers dans tous les sens. او سابقه روانپزشکی شناخته شده ندارد ولی روانپزشکان یک حالت روانی مهاجم با هذیان پارانوید مربوط به مباحث از قبیل دین را در مورد او تشخیص دادند. علاوه بر یک جوان 19 ساله تیموته بونه که از اهالی منطقه کوهستانی سالوا بود و در این حادثه کشته شد، 8 تن دیگر زخمی شدند. 2 تن از زخمی ها در حالت خطرناک قرار داشتند ولی بر اساس آخرین اخبار آنان از مرگ نجات یافتند. شهردار لیون ژیرار کولومب. J'ai appris qu'une personne était décédée, que plusieurs autres avaient été blessés, dont un certain nombre gravement, qu'une personne avait été donc arrêtée à la fois sans doute par les passants qui se trouvaient là et en même temps par les services de sécurité des TCL. با در نظر داشت شخصیت متهم و بنابر اینکه این حمله رابطه با تروریسم ندارد، دادگاه معمولی به قضیه رسیدگی میکند و این پرونده به دادگاه خاص تروریسم سپرده نشده است. ولی در صورت بروز دلایلی که احیانا تروریستی بودن عمل را نشان بدهد، در آینده پرونده میتواند به دادگاه خاص تروریسم انتقال داده شود. متهم که توسط مردمان حاضر در صحنه خلع اصلاح شد، مقدار زیاد حشیش مصرف کرده بود و میگوید که آنچه را که اتفاق افتاد خوب به یاد ندارد ولی ظاهرا آوازی شنیده است که به خداوند ناسزا میگوید و همچنان که او را به کشتن فرمان میدهد. Merci monsieur le maire. شهردار ویلاربن هم از محل حادثه میگوید. C'est des gens
qui ont quand même pris leurs responsabilités. Il y a des situations où c'est pas toujours comme ça, hein, où il a fallu quand même ceinturer la personne, immobiliser. Et c'est des gens autour, je crois que la police est arrivée très vite aussi, hein, donc tout le monde a concouru à immobiliser en quelque sorte l'assassin, mais il faut aussi souligner leur courage.